1A. Speaker sir, as per the answer that has already been provided to the honorable member. स्पीकर सर, हो जो प्रश्न असा तो प्रश्न जरी साधो असलेला खूप इम्पॉर्टंट असा. हो प्रश्न जो असा हो फक्त म्हज्याच मतदारसंघापुरती ना तर सगळीकडे असा. कदाचित थोड्या मतदारसंघात जास्त थोडीकडे कमी. हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे असतात ते इतले हल्ली त्रास करतात की लोकांची जी घराभोवती झाडा लायल्ली असतात त्याच्या आंबे म्हणा सुपारे सुपारे म्हणा. स्पीकर सर डिस्टर्ब करपाक जायना म्हणून सुपारे म्हणा केळ ही जी सगळी असतात इतली नासधूस करतात स्पीकर सर. आणि ही लोकांची परत परत कंप्लेंट असली. ही कंप्लेंट असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, दोनदा 0 वर घातलेले. आणि जे आणि आता जर इतल्या म्हाका तांकां भंय बी काय ना. खास करून आमच्या लाठंबरचे एरियेक असा ते सरळ घरान वतात. आणि जे उत्तर दिला म्हाका म्हणजे आणि जे मिनिस्टर सरान ते जर उत्तर पळयशीत जाल्यार ताचेर असो म्हणजे काय इट लुक्स मोर ऑफ अ अकॅडमिक उत्तर कशें म्हणजे उत्तर कागदी उत्तर दिवपाक जाय. सकयल ग्राउंड लेवलार कांयच जावंक ना. आणि लास्ट 1.5-2 वर्सां हांव ही गोष्ट फॉलोअप करता. सो त्या खातीर म्हाका मंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाक जाय. तांच्यांनी आता खूप उत्तर दिला की 24/7 हेल्पलायन असा. तांच्यांनी वचून ती इन्स्पेक्शन केला. ती गार्बेज असा ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाची अशें सगळें सांगलां. आणि एकदा एक होच क्वेश्चन हांवें विचारलेलो 1 वर्सा पयलीं. तेन्ना म्हाका एक उत्तर कितें दिला ना 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020 रेजिनाल्डान विचारलेले ताका याद आसतली. तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले तांच्या खातीर त्या माकड्या खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले. सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटान ह्या विशया खातीर कितें कितें केल्यात आणि जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टिक कितें म्हणजे ताणी इम्प्रुवमेंट जाला काय ना काय आमी ह्या गोष्टी कांयच करू शकना कित्याक अल्टिमेटली लोकांक रिजल्ट जाय आसता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे विचारले ते तुमच्या मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. आणि अकॅडमिक उत्तर दिला म्हणजे हांव मान्य करता की अकॅडमिक उत्तर म्हणजे जे उत्तर दिवंक जाय डिपार्टमेंटाक जर तुम्ही विचारले डिपार्टमेंट ह्या तरेन सगळे जस्टिफिकेशन उत्तर आमी दितले की ह्यो गोष्टी करपाक जाय. पूण जे त्रास जाता तुमकां जे खेती आमी म्हणटा तेजो त्रास जाता आणि गांवांनी येता आणि अक्षरशः अंदाधुंदी सगळीकडे आणि नुकसान जाता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला आम्ही ऑलरेडी PCCF आणि सगळ्यांक आम्ही ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आणि हे सगळे गोष्टी लावन दो रेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचं नुकसान करता कित्याक तांकां त्या तरेचे खाद्य रानान गावना. म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसा. तुम्ही प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुम्ही योग्य तरेचे परमिशन घेवन आणि कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजिंग ग्राउंड आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आणि ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा. फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना. पूण ह्यो गोष्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय. गव्हर्नन्स हांव आयज मंत्री आसलो काय आनी कोण पयलीं मंत्री कंटिन्युअसली एक प्लॅन आनी तांकां स्पश्ट सांगलेलें आसा की तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दिया आनी ह्याच सेशनान तुमकां जाय जाल्यार तेंच्या कडल्यान प्लॅन घेवन हांव फ्लोर ऑफ द हावजाक टेबल करता. कारण हे फक्त बिचोली मर्यादीत काय बिचोली तालुका मर्यादीत ना पूण हे सगळे कडेन हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आनी पूण हो प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. हे प्लॅन आयज तुमी प्रश्न विचारला आनी हांवें उत्तर दिलें म्हणून जावचें ना. हे उत्तराचे फुडें वचून हे टायम बाउंड इम्प्लिमेंटेशन आमी कशें करतले आनी हे अख्खे गोंयभर जे खंय आमकां खेतीचो प्रॉब्लेम जाता काय प्रॉब्लेम्स जे आमकां गांवांन येवन तेजो आमकां फेस करचे पडटा आनी लोक मागीर विचारता की बाबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता ह्या माध्यमांतून आमकां हो प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमी हांव ह्या सेशन जावपाचे पयलीं हांव टेबल करतलो. स्पीकर सर आता मंत्र्यान म्हटला की हो प्लॅन करता. आता खास करून ही एरिया जी नानोडा म्हणटा आदेश ऑलरेडी दिल्ले आसा. वॉटर बॉडीज बी सगळीकडे चालू आहा ऑलरेडी केल्ले आसा. विथ स्टॅटिस्टिक्स तुमकां दिता. नो 1.5 वर्सां करता. हे एरियेक तुम्ही केन्ना हो इम्प्लिमेंट करतल्यात म्हाका एश्युरन्स द्या. ह्या एरियेक नानोडे आणि हांगा भटवाडी म्हणटा ते एरियेक केन्ना करतल्यात
ते जेन्ना एकदा हांव सांगले तेन्ना येवन ते पळोवन गेले त्याच्यानंतर कांयच ना करू ना So हे एरिया केन्ना करतात हांव तुमकां PCCF आनी APCCF आनी DCF जो वायल्ड लायफ आहा तांकां घेवन तुमकां ह्या सेशनाच्या टायमारूच फाल्यां डिमांड जातकूच आमी हांगाच मिटींग आमी घेवन तुमी मागीर तांकां आपोवन हाडून तुमी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्शन तुमी दिवं शकता काय तुमकां अधिकार आहा न्ही सांगपाक एज अ मेंबर ऑफ द असेंब्ली की बाबा आमकां हे तुमी लास्ट टायम तुमी अश्युरन्स दिले फुडें कितें जालें आनी तांकां तेंच्या कडल्यान कालूच हांवें तेंचे कडेन बसून की बाबा कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमकां जाय कारण हें नुकसान जें जाता पळय भरपाय बी ते पावना मागीर शेतकऱ्याक आनी हें नुकसान जावं नये म्हणून हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्यो गोश्टी करपाची गरज आहा आनी हे प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन करपाक जाय खंय पद पावले ते तुमचे कडेन हांव चर्चा करता ह्याच 2 दिसां भितर स्पीकर सर म्हजो दुसरो जो प्रश्न आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक उत्तर दिला की कितें हे माकड वचच्या खातीर ते कितें तरी सबसिडी दिता मशिनां बी दिता अशी खंय दिल्ली आसात आनी हांच्यांनी म्हणजे हो कसो आसा प्रोग्राम एग्रीकल्चर आनी फॉरेस्ट दोगांयनी मेळोन करून लॉस तेचे कंपेन्सेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता सो अशें तुम्ही खंय तरी ही मशिनां वापरल्यात ते कितली इफेक्टीव आसात ताचे हे पळयल्यात काय हो प्रॉब्लेम काल आनी आज जावंक ना खूप वर्साचो आसा आता तो चड जाला ते आवाज करतात तुम्ही परत सांगले न्ही एकेडमिकली 2 तरेन आहा की बाबा खरें कितें जालां आनी एकेडमिकली आमी उत्तर दिवपाक गेल्यार की ह्या तरेचे गॅजेट्स आहा ह्या तरेचे गॅजेट्साचो उपयोग आमी करूं शकता पण प्रॅक्टिकल कितपत तेजो फायदो जातलो म्हाका पर्सनली दिसना की ते सगळ्या गोश्टीचेर फायदो जातलो तुमी कितले म्हणून तुमी डिस्ट्रिब्यूट करतले आयज जर फॉरेस्टाचें मॅनेजमेंट करपाक जाय तर फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन जो आहा तो योग्य तरेन इम्प्लिमेंट करून ऑनगोईंग प्रोसेस आसपाक जाय ज्या माध्यमांतल्यान फ्रूट बेरिंग जे आसा जे झाडां जी आसा त्यो योग्य तरेन आमी जे तांकां जे आकर्शीत करूं शकता ते म्हणजे तांकां ते भितर लावन म्हणजे ते ह्या सायडीक घेवं शकता आमी आतां जस्टिफिक तुमी उतरां जे तुमी प्रश्नाचो उत्तर हांव वाचतालो म्हणून हांवें सांगलें की हांव योग्य तरेन ते वेगळे तरेन उत्तर दिवपाचो कित्याक हे सगळे गोश्टी बऱ्या पूण मेन म्हणजे कितें आहा की हो मेनस जो आहा हो मेनस थारचो ना हो मेनस जो पर्यंत हो प्लॅन सारको इम्प्लिमेंट आनी त्या तरेची झाडां तुम्ही जर रानान योग्य तरेन ते फिलिंगान योग्य तरेन ते करूंक ना तर हो मेनस चालूच उरतलो तुम्ही कितलेय गॅजेट दिया तुम्ही कितलेय सांगा की हे ह्या तरेचे गोश्टीचे वापरा पण तेजेर आउटकम ना काय लोक म्हणटाले तांकां वेगळे तरेन ते आय कांट गेट द नेम बट मेन म्हणजे डिस्टर्बन्स जो जाता गांवांत आनी आमच्या सारक्या गांवांत तुमच्या सारक्या आसूं काय काणकोण सारको हे सगळे कडेन आहा आनी हे जावंक जाय जाल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की हो विशय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गंभीरपणे घेवपाची गरज आहा हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा PCCFाक आनी हांवें आतां ऑनरेबल मेंबराक सांगलेलें आसा तेंच्या कडल्यान एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन एक टायम बाउंड ह्या 3 वर्सांनी कितें जालां आनी ह्या फुडल्या 5 वर्सांनी आमी कितें करतले आनी आमी हे मेनस आमकां खंय तरी मॅपिंग करून खंय खंय आमकां त्रास जाता ते आतां पर्यंत डेटा आसपाक जाय वो डेटा हांव फ्लोर हावजार टेबल करता आनी तुमकां घेवन तेंच्या बरोबर मिटींग करता आमकां तुमकांच न्हू ते म्हाका बी सत्तरी लागता ते ऑनरेबल स्पिकराक बी आपल्या मतदारसंघात लागता जर रान फॉरेस्ट एरियान गेल्यार ह्यो गोश्टी हे मेनेज जर हे खंय तरी थारपाक जाय तर ह्यो गोश्टी तुमी पळयतात की तुमी आयज पळयता फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन करून गेल्यार आनी तुमी खेतीचो जे उल्लेख करता रोज आमी पळयता तुमच्या मतदारसंघान आसूं काय आमच्या शेजारच्या मतदारसंघान आसूं त्यो जाता आयज आमी पळयता की आमी लेपर्ड पळयता की आयज गांवांत भितर येता ते कुत्रे व्हरपाक येता कित्या खातीर त्या तरेचे मॅनेजमेंट प्लॅन मॅनेजमेंट ह्या तरेचो आसपाक जाय की त्या तरेचे तांकां गोश्टी कितें म्हणटा ते प्रे डेन्सिटी वाडोवपाची गरज आहा म्हणजे ते भायर सरचे ना आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी कितें रातोरात जावं शकना आनी हेजेर तांकां सांगलेलें आसा की तुमी हे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा स्पीकर सर म्हजो थर्ड क्वेश्चन आता हे खेत्यांचो सगळीकडे प्रॉब्लेम आसा तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें तरी सर्वे केला बाबा हे एरियेक जास्त आसा हे एरियेक कमी आसा कित्याक जास्त एरियेक आसा तेन्ना डेफिनेटली पळयलो आनी थंय कित्या खातीर जास्त आसा असो कितें डिपार्टमेंटाचो सर्वे बी केल्लो आसा काय म्हणटा हांव तुमकां सगळीकडे काय हो प्रॉब्लेम सेम ना इट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस सो सर्वे डेफिनेटली डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय हांवें तेच सांगलें तुमकां ऑनरेबल मेंबर ऑफ स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की डिमांड फाल्यां म्हाजे डिमांड जाले उपरांत तांकां घेवन हांव बसता डिपार्टमेंट कडेन बसता आनी डिपार्टमेंटाक हांव स्ट्रिक्टली ऑलरेडी काल बी सांगलेलें आसा की हे असेंब्ली जावपाचे पयलीं तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन म्हणजे प्रत्येक मेंबराक कळोवन दी की बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां डेटा तुमी सांगता ते बरोबर आहा की मॅपिंग करपाक जाय डेटा आसपाक जाय डिपार्टमेंट कडेन आनी हे आमचे कडेन जे कितें डेटा आहा ते ट्रान्सपरंटली हांव प्लेस करता हावजान आनी कितें कितें करतले ऑन गोईंग
एका रातोरात जर हांवें सांगलें आनी आमी करतले ते जावचे ना. ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले आनी तुमकां बरोबर घेवन करतले. Because I'm all button मुग्या हांव. Because very important question. Last session also we discussed it. I told you that मोलांगिणी कुंकोळच्या गावात माकड आसले म्हणून. ते सारखे 8 आसले घराचे. सारखे 8 आणि माकड उडी मारता. आज खास करून तरी तर उत्तर चोयल्यार सर. आणि बाप चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा माकडाक केली यंत्रणा आहाय का मग एनी मेकॅनिझम माकडा जरी तर चोयल्यार आज दिस इज अ do you have a human wildlife conflict management policy? This is what is lacking in the state of Goa. Kerala and Karnataka has this policy because they have structured protocol state level committees and ring fenced budgets. So is there any budget for this? Because there is a gap between the agriculture department and the forest department. Kasle formal mechanism na. This gap is your answer admits it. आता Goa Wildlife Division जे बाप चंद्रकांत शेट्टीन सांगला, it lacks of any sort of published data. There is no data, there is no study on monkey population or on the troop. They move in troops. So this troop movements, खास करून Bicholi, Sattari corridor, any intervention, what happens on an ad hoc basis rather than any scientific mechanism. It's because Ejer म्हाका दिसता one important point is that the Goa specific legislation has to regulate the feeding of wildlife. This feeding of wildlife by tourists and the pilgrims also, this is another issue why there's a lot amount of monkeys coming. So this is a key driver for this monkey settlements across the state. Anna, you have said you would take him. What is your plan? What is the timeline? There is no budget allocation. There are no targets, no accountability. So my pointed question to you, Speaker Sir, to the Honorable Minister is, Kerala and Karnataka have enacted laws, human wildlife management, conflict management policy. Can the minister tell the House whether this policy or whether you would take any such dedicated policy, keeping in mind, looking at what Kerala is doing, what Karnataka is doing, 25 years across all the constituencies, there is no policy. So will you come with this framework? Mandi LOP question विचारानी. Yes, will you come with this conflict management framework? We need a policy because it is not only monkeys, you have cheetahs, you have tigers, everyone are coming out. स्पीकर ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता कित्याक हे करपाक हरकत काय ना आणि मेन म्हणजे कित्याक की तुम्ही जे सजेशन जे दिल्या त्या लेजिस्लेटर एक मतदारसंघात मर्यादित नव्हतो आणि हे हांवें जर पॉलिसी ह्या तरेची एक पॉलिसी केरला कितें आहा ते केरला वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया Dehradun is interested with formulation of this human wildlife conflict report on Goa. आणि आम्ही ऑलरेडी 3.5 कोटी कॅम्पा फंडान ऑलरेडी आम्ही दवरलेले आसा हे प्रोविजन आसा आमचे कडेन पूण ते तुम्ही जे सजेस्ट केल्या दे शूड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क. आय टोटली अग्री विथ यू दॅट देर शूड बी अ टोटली प्रॉपर फ्रेमवर्क बट लेट मी discuss with the Honorable Chief Minister that and get these policies what are actually being implemented in other states and what is the structured format in other states. And I can assure you that we will call for this immediately. I will ask the PCCF to call for it immediately during this course of the session, and we can have an informal discussion because I myself independently cannot make an announcement on the floor of the House. Let me discuss with the Chief Minister and taking these policies, we can by email we can ask for these structured mechanisms that are there in other states for this human wildlife conflict and specifically those issues which are pertaining to Goa and whether we can pick up some points from those policies. And I'll make an announcement before the session ends.